as they exchange their vows of marriage. We rejoice with them in their delight of finding love with each other and support their decision to commit themselves to a lifelong relationship. Marriage is like an umbrella that covers and protects love. As 1 Corinthians 13 says, we learn that love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not irritable or resentful, or nor arrogant or rude. Love does not seek self, nor does it rejoice in the wrong, but rejoices in the right. Love bears and believes in all things. Love hopes in all things, endures all things, and love has no end. Ladies and gentlemen, may I request everyone to please stand, manindog na, as we witness our entourage. Candlelighter, Mr. and Mrs. Neil Quirino, Pitilo Quirino. Officiating Minister, Reverend Bishop Efren G. Miranda. The best man, Mr. Edwin Caritan Jr. Mother of the groom, together with the groom, Mrs. Cristina Oprisa, Mr. Ric D. Guzman. Mama. Principal sponsors, Mr. and Mrs. Prospero Zapanta. Next, Mr. and Mrs. Armando Suliano. Next, Mr. and Mrs. Julio Zapanta. Mr. and Mrs. Rafael Munti. Mr. and Mrs. Teofilo Kundi. Mr. and Mrs. David Palio Sr. Mr. and Mrs. Roy Nagal. Mr. and Mrs. Monico Asilo. Mr. and Mrs. Bartolome Palio.
Mr. and Mrs. Alfredo Santua. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Noel Balabag. Mr. and Mrs. Pablo Ada. Mr. and Mrs. Atis Achas. Mr. and Mrs. Renato Rafinian. Mr. and Mrs. Ruda Bayudo. Mr. and Mrs. Quirino Cadiz. Mr. Agod. Mr. and Mrs. Dolfo Tagarao. Mr. and Mrs. Edito Esteliuri. Mr. and Mrs. Dan Gawangon. Miss Arlene Galuzo. Mr. and Mrs. Randolph Leterio. Mr. and Mrs. Lucila Corso. Mrs. Basilides Santibanis. Okay. Now gonna roll my questions about why. Veal sponsor. And I've never been so sure of anything. Mrs. Amor Palio. Oh, I wonder what God was thinking. Chord sponsor. Mr. Ariel Balabag, Mrs. Rochelle Balabag. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my Asher and Asherettes. Mr. Jeremil Ragumlay. Daniza Kia Gawangon. The groomsmen and the bridesmaid. Mr. Brian Limbago with Stilia Lagumbay. Charles Allen de Guzman with Flavia Pauline Anasco. Juven Carlo Balino with Saizi Nicole Quirino. And I will love the ones you love. Now go to all my questions about why. Ralph Louis Cielo with Chanel Sino. In my life, Wala? oh, I wonder what God is thinking. Jimber Alerta with Trixie Tan. Joseph I.G. Galia with Elaine Joyce Nagandang. The Ring Bearer. Sean Cyril Quirino. Bible Bearer. Sean Gabriel Balabag. Coin Bearer. Clive Matteo Galia. Oh, I wonder what God
Flower Girls, Queen Catriona Carbahusa, Princess Pia Galia, Melcy Jane Galia, Kena Shine Esteliuri, Rian Limbago, Shikaira Nicole Kiritan, Anika Parado, Kiana Esteliuri, the little bride and the little groom, Samantha Claire Di Guzman with Chian Brian Limbago. The Maid of Honor, Miss Chloe May Limbago. The parents of the bride, Mrs. Marilyn Limbago, Mr. Vito Limbago, together with the bride, Miss Bless Shalom Limbago. Nung
sa pagpamanagdo sa pulong sa Diyos yung mao'y initiators na kabinyoon magbasa tagikan sa pulong sa Biblia na makita sa Ephesians chapter 5 basahon na gikan sa verse number 22. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up to her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain, without wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, and after all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body, and for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Magamputa. Amahan na mo nga langit nun. Ingon nga pag ilakanin mo nga mao ang importante gyud kaayo nga bahin diya sa among kinabuhi, mao nga sa maghiusa kami ning babae ug lalaki. Una sa tanan imbitahon namo ining balaan nga pasensya. Nga dili lang makikuban kanamo nini nga selebrasyon, kun dili makikuban kanila sa pagsugod pa lang nila pag-establish ang bag-o nga panimalay. Hinungdangan ka sa tanan namo nga transaksyon dinhi sa kalibutan. Ug labaw sa tanan sa pagtukod namo sa among pamilya, hinungdanon kayo nga presente ka bisan pa sa pagsugod pa lang sa pundasyon niini. Mao nga imbitahon namang bala ni Espiritu nga ikauban namon nini karon nga selebrasyon gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, ingon man sa pagsugod sa pag-ipon ni lalaki ug babae diya sa balaan kaminyoon. Ikaw Dios makikuban kanila ug hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi din mao lamang ang bugtong rason nga mag-ulang o magabulag kanila. Kini among pag-ampo diya lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magapanglingkod ang tanan, palihog. And then, i-greet ang imong tapad niya, ang imong duol, lingi, ang nasa likod niya. I-greet siya og mayong udto. Mayong udto, kaya ang atong oras udto na yun. Mudangan na ta sa alas 11. I hope nga nagbear ang matagusa sa celebrants kana tungod kay ingon pa nila nagi mga rason nga hilig ug dapungan pero wa gyud kapugi ni kabungtagon mao medyo tanalangan. So I hope nga kapasensya ta. Salamat sa inyong pagpaabot. Now doon ay duha ka mga primary reason sa atong gathering karon ni kabungtagon. Ang una niya na that is because of God Himself, who is known to be the initiator of marriage. Ang balaan nga kasulatan dito sa Old Testament pa, sa Genesis, nagsugid sa usa ka classic na celebration sa kasal, and that was the wedding of Adam and Eve. Dito pa lang sa creation. Now, sa panahon ng Ginoong Hesus sa New Testament, doon ay usa ka account, nag-imbita siya sa kasal, kung si Jesus kasi mo nagsanong, nag-attend niini. Kung sa ipadayag niya na, nagpadisabot na siya kanato, na si Jesus mismo sa iyang panahon, sa iyang generation, nagtamot yun sa pagkabalaan sa kaminyoon, kay wala niya balibari ang pagtambong sa usa ka kasal. O nagtuo ko nga niya tantanan, kana tungod kay nagtanan-tanan ila, inyong nga mga Kristohanon, nagtamot ug nag-ila kita sa pagkabalaan sa kaminyoon. Ikaduha nga rason mao
ang kanang gitawag legalidad sa kaminyoon, the legality of marriage. Sayod ta nga si bisan kinsa ang binuhat, babae o lalaki. I-emphasize na ako, babae o lalaki nga magkasabot na magminyo. Kaya sa ato panang karoon pa man tugutigod nga ang lalaki o lalaki pwede magminyo, babae o babae pwede magminyo, wala pa. Doon na ay balaod na si debate pa ang mga senador, pero wala pa gina-aprobahi ang balaod nga kanang pwede kaslon ang lalaki o lalaki, babae o babae. So I hope nga si Rick o si Bless, siguro mo ang katapad ninyo karon babae o lalaki. Okay? For the legality of marriage, pag naay magkasabot na magminyo, first requirement is that they will be required to apply for a marriage license. Dagan kay requirement, let's say, numar, to testify that both parties are single o walay impediment sa matag usa kanila. Ang ikaduha na pag na-issue na gani ang marriage license, second requirement is that they have to appear before a solemnizing officer, pwede pastor, minister, pwede pare, mga huwis, mga mayor, sa mga incumbent ng mga mayors, until nga naa sila sa ilang office, authorized sila na mag-solemnize sa marriage mo nang gitawag na civil wedding. So muna second requirement, kaya nga ano sa purpose anang i-require sila aron mo adto sa solemnizing officer, ang rason ana mao nga with the witnesses, magginawa tayo ang babae o lalaki inyong nga banag asawa. Okay? Muna yung primary nga reason nga nung required mo nga mag-appeal sa solemnizing officer. Kaya nga no, magginawa tayo mo in public ingon nga bana o asawa. Mao nga, katong ingon nato sa unang secret marriage, dili ito actually tinuod. Walay gitawag nga secret marriage, kaya kung sikreto pa dapat walay makabalo. Di ba? Pero ang kaminyoon, kung isbuto na ito ang balaod, kinahanglan himuon diha sa public. Kung bao ni, ang itong gadining karon. Okay? Kaya nga nung sa gani, kung sa rason na kay aron in public, na magsaksi, magdinawa tayo mong ingon nga bana o asawa. So, dili ka maglangan, mo ato na ta sa fulfillment ana ang requirement. Ang iuna pang best man palihog sa pag na isa ka microphone palihog. Best man palihog. O may dugon na palihog. Mo trabaho mo karon. Best man palihog i-assist na atong si mga celebrants while pangutan-on ako sa mga questions na importante kayo nga tubagon nila in public kay requirement sa balaod. Una si Rick. Kasi yung nickname? Eric. Okay. Ikaw dahil sa yung nickname? Shalom. Shalom. Si Eric o si Shalom. Mas ganyan ba ko ng kuminaw ng nickname kasi tinuod na tungalan? Diba? Okay, si Eric unahon. Rick, niya ang presensya pinagi sa balaan ng Espiritu. At ubangan po tayo mga saksi, inyong mga ninong nina. Dawaton ba mo si Shalom, ang babae nga tapad